turabashuje mu izina ry'umwami wacu ariwe Yesu Kristo. Tunawasalimu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Imana ikoze neza iduhaye umugisha w'iki gitondo kuboneka imbere yayo. Mungu anafanya vizuri watupatia baraka ya kufika mbele zake. Yarinze bashiki banje na bene data. Ndugu na baba. Kandi yabazanye imbere yayo. Mbele zake. Wabazanye tugisha mu izina rya Yesu. Ababariki mu jina la Yesu Kristo. Ko ntabwo mwazanywe n'umuntu. Ahubwo mwazanywe n'Imana ishobora byose. None yabazanye buri wese ifuzo cye na itaje yake reka kisubizwe n'Imana mu izina rya Yesu. Kandi uwo wabazanye uwo ariwe ubagaburira. Twebweho ntabwo dufite icyo twabagaburira, ahubwo iyo Mana ishobora byose, iyo ariyo ishobora kugaburira nanjye ikangaburira. Izina ry'umwami wacu ari Yesu. Imana inejejwe yuko twaba tunari kumwe. Iyo Mana ibikoze yimbazwe none bamwe bahuye n'impanuka zitari zimwe, ariko twebweho kubona tukiri twabaye neza, ubeza bari badusoma, ariko ku mbabazi z'Imana ibyo turacyari bazima, turacyari ku mubiri no mu mwuka. Iyo Mana ibikoze reka dufatanye kubumbura mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli ibice bibiri umurongo wa mbere, aho niho tugiye gutangirana amateraniro yacu. Igitabo cya Ezekiyeli ibice bibiri, turaba tugarukiye ku murongo wa gatandatu. Turagendana n'igiswahili, ikinyabwisha turagendana nacyo mu mwanya w'izina rya Yesu. Turaba tubashimana kwa amagambo y'Imana muri data y'aba mbere. Mungu wabaye tayari ama nimesha kufika na tusomera mu izina. Anaweza soma. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami. Akaniambia, mwanadamu, nakutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walio niasi mimi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu, na hata hivi leo na wana wao na wana wa nyuso zisizo na haya, na mioyo yao na miguu ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi, nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi yao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiyaogope maneno yao, ijapokuwa miiba na michongoma hii pamoja nawe utakaa katikati ya yange. Usiogope maneno yao, wala usiyafadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi, nawe
ninalokuambia, usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho, nami ni ndani yake. Akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani ya nje, ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo ya vilio na leo. Amen. 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 Yes, twicaye mwendata munda arasengera amagambo uyu munsi yitariki y'isaha ukwezi bamenye ko turahangaha wararitse bene data barika abashiki bacu abashitsi bari muri twe abakozi bari bari hano nta kindi cyabazanye ni ijambo ryawe. Ijambo ryawe rimaze gusomwa mwami wanjye yemeza kuko duhawe uburenganzira bwo kuryumva. Hari abenshi bari barikwiriye ntabwo bariho, hari abenshi bari bagenewe ntabwo babonetse. Akamenya na mwene data turi hano muri ijambo ry'ubutumwa birasomwe birisobanura ibyo kugira ngo tubivuga inama ibintu bitumenera kuko bikwiriye. Buri umwe wese umwumvise kuko bimukwiriye, buri umwe wese umenya kuko akeneye nuko ashonje. Inzara yacu bayizi, ubuzima bwacu babuzi, ibibazo byacu babizi, ariko dusubire ijambo ryawe. Ngwino umaze gusoma, ngwino umukozi wawe uhagaze ugiye gusobanura, dusobanurire muri we natwe twumvishwe nawe. Uwo twanze no guhakanira Satani maze mubi tuzanira ibitotsi, tuzanira kuruha no gusinzira ndetse no kunambuka mu ijambo uze umwite mu Yesu. Amen.